Hi guys, good morning, good morning, good morning. Welcome to my channel. I am Violeta Foliedo guys. Guys, don't forget to subscribe of my YouTube channel. Type Violeta Foliedo guys. Guys, my episode now guys is about know yourself who I am. So kailangan guys, makibalo kasi mo kagulingon kinsa ka. So, ano na itulo kadagkong mga butang. There are 3 things to ask yourself, guys. Who I am. Where I came from. Asa ko gikan. After this life, where you go. So, asa ta, maadto. Huwag man ining kinabuha. Huwag man ining kinabuhi. So, kini nga pangutana, guys. Pangutanan ni sa mga tao nga maalamon nga makibalo siya asa siya gikan ug asa siya moadto pag human ining kinabuhi. So guys, kabalo man mo guys, kailangan makabalo ta kung asa tagikan. Kung ibis na to sa ano guys, sa physical o sa spiritual, syempre guys, ikan dito sa Ginoo guys. Mao ang tinuod guys. But physically guys, so our parents as instrument nga gikan ta sila. So guys, how about yourself? Kaila ba kasi mahang kaugalingon kung kinsa ka? Kinsa ka guys? What ang imuhang what kind of attitude you have? Unsa ang imuhang tinuod nga kiniya nga naa sa sulod nimo? Mao ni anda kong pangutana guys. Nakaila ba ka sa imuhang kaugalingon? Unsa kang matang nga pagkatao sa imong sarili. So lain makaila na guys, mismo lang ikaw. So nakibalo ba ka guys unsa ang imong abilidad? Kabalo ba ka guys unsa imong kahuyangon? Kahibalo ba ka sa imong mga past experience? So ikaw ang nakahibalo guys sa imong kaugalingon. Wala kung matubang ka og sa amin guys. So kinsa ang imong matubang? Ang imong anino guys. Ang imong anino. Ang imong nga anaa. Nga nagsunod-sunod kanimo. Ano din mo istorya lang imong kagulingan guys kung manamin ka. Muna guys, anda ko kaayong ministeryo sa imong kinabuhi. Kailangan makaila ka mismo sa imong kagulingon. Dagan mga tao karon guys nga wala nakaila sa ilang sarili. May lang sila makaila sa uban, pero mismo sa ilang kagulingon wala nila nailhi. Kailangan guys, know yourself first before know others. Gusto kayo ito makibalo sa mga kinabuhi sa uban, pero mismo sa atong kaugalingon kuan nato ila-ila ha. Kailangan guys amiguhon na to ang atong kaugalingon. Sa usa pa maagi guys, kung unsa ang sala nga nabuhat sa imong kaugalingon guys, pasaylo ang imong sarili. Kumbaga guys, ang mga kagahapon nimo mga sala, imong pasayloon ang imong sarili. Kung sayang nabuhat nga sala
sa imong kagahapon. And then guys, imo kining kalimtan. Kay mo lang niya makababag sa tanan nga imo mga plano sa imong kinabuhi. So kalimtan nimo imong kagahapon nga mga 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 nabuhat nga sala. Ang matag isa ka nato guys, adunay sala dinhi sa ato ang sarili. Kini atong kaugalingon guys, atong gipakasala o kining nga sala ato kanunay balik-balikon. Hinungdan dili kita maka usad sa atong kinabuhi. Dili ta kumbaga guys, dili kita makapadayon sa pagpadagan sa kasinsuhan sa atong kagalingon. Tungod kay ang atong kagahapon nga sala mo ay nagahawid kanunay nagatukmod nga mawala ang kanasig sa atong kinabuhi. Wala guys, forgive yourself guys. Kung nakaila ka sa imong kagalingon nga nakasala ka, forgive yourself guys, aron makausad ka sa bag-ong nimong kinabuhi nga ato bangon. So guys, dahil akong sala sa akong kinabuhi guys, hinungdan nagpabilin ko sa akong comfort zone. Nundan guys, kaya dili ko makalihok kay ang naa nga nagagunit ka na kumuo nga akong kagahapon. So forget your past. At bangon na to ang hamon sa to ang bagong kinabuhi. Ang sa Bible guys, kinsa na hang nahiusa kang Kristo, bago nang binuhat ug ang mga daang sala ug daang kiniiya nawala na ug nasingabot na ang bag-o. Likewise guys, pasilo ang imong kaugalingon ug kalimti ang mga butang nga daan nga mga nahitabo sa atong kinabuhi. Ug ang bag-o guys, ang atong atubangon dili ang daan nga kinabuhi. Kung sa mga kagaagi kagahapon sa atong kinabuhi, kalimtan na to guys. Ang atong bagong kinabuhi may atong atubangon kinabuhat ang maayong kaugmaon sa atong kinabuhi karon. Lisod man guys, kalimtan ang ato ang kagalingon nga kagahapon, pero buhaton na to guys para sa atong mga damo. Kailangan guys, you must know yourself who I am. Muna guys, you must know your ability, you must know your weakness. Kailangan makabaluta sa atong abilidad guys, ug makailata sa atong kahuyangon para makabantay ta kung sa ang ngayon nato buhaton karon nga plano nga atong pagabuhaton. Kay kung ang imong kinabuhi nagpabilin sa imong comfort zone, nagpabilin ka sa imong daang kinabuhi, kay tungod sa imong kagalingon nga sala nga pa nimo gipasaylo. Forgive yourself guys, forget your past guys. Kailangan guys makausad. Kailangan makailata sa atong kagalingon guys. Kaya kung makaila ka sa imong kagalingon guys, kung kinsa ka, makibalo ka sa ang imong buhaton. Way makakontrol nimo sa bisan kinsa. Kung sila ang mismo kagalingon mo. Ayaw tuguti guys na kontrolon ka sa mga tao nagpalibot nimo. Kung dili ikaw mismo, ang imong kagalingon mo mismo way mo kontrol kanimo. Kailangan i-control mo ang imong kagalingon guys. Pinaagi diha sa imong kasing-kasing. Hindi imong aksyonan, pinaagi sa imong decision sa imong nahuna. You must follow your heart, and then musunod la ang judgment sa imong nahuna.
what is the right your decision karon. Wala guys, kalimtan na to ang atong mga kagahapon. Kay wala na ang makahatag ka na itong struggle. Nabilit na makalihok sa itong mga plano. Ang tanan may tag-isa ka na to guys, sa doon mga plano damo. So para makalihok na guys ang atong plano damo ko sa atong kinabuhi, forgive yourself first. And then, you search yourself who I am. So kung makibalo ka, kinsa ka, makibalo ka sa imong buhaton karong adlaw. Muna guys, know yourself or know before know others. Know your first who I am. Muna guys, nindot ka itong episode guys. Kaya mo ni ang pangutana sa itong kagaling. Kinsa ka o asa ka gikan. Wala guys. Guys, don't forget to subscribe on my YouTube channel. Don't forget to click the button below. Thank you guys. Salamat kayo sa imong pagpaminaw. Simple lang kayo nga pangutana guys. Know yourself who I am. Guys, salamat guys.